ما ما لا برضه ما تطلع الجعر هاي زي شلبي. ايوه ظبط. That's not fucking funny! Here, take that! I'm just moving. Conversación, rojo. I got you back from scary. Welcome back! I was given the... Callum, I'm on the phone! Sorry. Fuck off. Oh my god. Hey. Kill me. Come up for a second, by the way. Give me a... This is for Bella. Me? You like it? Oh my god. Excuse me. Excuse me. What's that? Maskus. Can you put yellow us? Skill is made of respect. Tell me, how old are you? Why? How old are you? Me? Okay. Kuwaiti. No. No. تقول شنو أصلك؟ لا, no. How old are you? me? 10 5 50 سنة. كم عمرك؟ Give me just a second, okay? Why? Give me. No غلط no. कहाँ से? इंडिया से? इंडियन। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे इंडियन नहीं है? केरला। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे इंडियन नहीं है? हिंदी में केरला में अभी इंडले इल्ला। वो कौन सा मुल्क है जिधर इंडिया का कोई इंडिया का कोई बंदा नहीं होता। इंडिया में क्या? इंडिया में नहीं, दुनिया में कौन सा? दुनिया में दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे इंडियन नहीं होता? नहीं, दूसरा मुल्क में सऊदी में गया, इधर भी है। तो किसी को मालूम है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ये गाना लड़कियों के लिए। कभी शहर के बर्तन ओहो, अफ्तारी के बर्तन आहा, कभी बड़े पतीले ओहो, कभी छोटे बर्तन आहा, यहाँ कदम कदम पर हमने बर्तन। You hungry? What's wrong with you?
What's